Okay, Assalamualaikum and hi. So in this video, we're going to continue for 4.3 Isomerism part 2. Okay, previously I have covered learning outcome A and B. So I'm going to continue with learning outcome C until hash for this video. Okay. So, previously kita dah go through structural isomer di mana kita go through about chain, positional and functional group. So, for the second type of isomerism, stereoisomer, they are distereomer and enantiomer. And for distereomer, cis-trans isomerism. So, actually for this part 2, we're going to focus on cis-trans isomerism and enantiomer. Okay, stereoisomerism is isomerism that resulting from different spatial arrangement of atoms in molecules. And there are two subdivisions which are distereomer. And the example is geometrical isomerism or cis-trans isomerism. And the second one is enantiomer, optical isomerism. Okay, so enantiomer, mirror image, optical isomer adalah benda yang sama. Okay, for this one, kita biasanya akan guna geometrical isomer or cis-trans isomerism. Okay, jadi kita nak go through these two types of isomer in this part 2. So, kita pergi distereomer dulu. Cis-trans isomer or geometrical isomerism occurs only in two classes of compounds which are alkene and cyclic compound. Okay, so the requirement for geometrical isomer, okay, the first one, restricted rotation about a C double bond C, okay, C double bond C in alkenes or C single bond C in cyclic compound. Okay, jadi daripada requirement yang pertama, kita dapat tahu dua compound sahaja yang boleh buat cis-trans, iaitu alkene dengan cyclic. Okay, compound yang lain tidak boleh ada, okay, menghasilkan cis-trans isomer. Okay, but not all alkene, not all cyclic compound can produce the cis-trans isomer because the second requirement, each carbon atom must be bonded to two different groups. Okay, untuk requirement yang kedua ni, saya akan tunjuk dekat awak sekarang. Okay, ini. So, kita ada dua compound. Which of them can have cis-trans isomer? So, kita tahu syarat yang pertama adalah C double bond C dan C single bond C dalam cyclic. Jadi, syarat yang pertama bolehlah sebab dia memang ada C double bond C. So, syarat yang kedua, setiap carbon ini attach dengan two different group. Okay, jadi kita tengok kepada compound yang pertama. Okay, cari C double bond C. This is the first carbon double bond. Okay, and this is the group attached to this carbon. Sama tak hidrogen dengan hidrogen? Sama kan? Jadi, carbon ini tidak mematuhi syarat yang kedua, so this carbon cannot, okay, have a cis-trans isomer. Okay, this carbon attached to Cl and hydrogen. So, this is different group. Jadi, carbon ini boleh. Disebabkan ada satu carbon yang tidak mematuhi syarat, maka all of the compounds cannot produce a cis-trans isomer. Because if one of the doubly bonded carbon has two identical group. Okay, ini bermaksud kita bercakap about this carbon. Kalau salah satu carbon daripada double bond mempunyai group yang sama, tidak boleh ada cis-trans isomer. Okay, what about this compound? Okay, this is the first carbon bonded to H and Cl. So, these two is a different group. So, boleh. Okay, what about this carbon? Chlorine and CH3 adalah benda yang berbeza kan? Pun boleh. So, the whole compound can produce a cis-trans isomer. Okay? So, saya nak awak nampak dekat sini untuk cis-trans isomer. Okay, first cari C double bond C ataupun cyclic compound. Lepas tu tengok different group. Okay, so kalau different group boleh buat cis-trans isomer.
So, kita dah belajar macam mana kita nak tentukan, okay, boleh ke tidak produce a cis-trans isomer. Yang seterusnya kita nak kenal what is cis, what is trans. Okay, so if the compound is alkene, okay, you can take note here, the way we write the cis-trans isomer is in this form. Okay, nanti ni pun saya akan tunjuk juga macam mana. So, ini saya nak kenal dulu. C double bond C, lepas tu kena dalam bentuk macam ni tau, kena kangkangkan bond ini. Okay? So, this one, okay, if you notice, we have hash and hash at opposite side, CH3 at opposite side. Okay, jadi ini kita akan panggil trans isomer because this one cis. Okay, nanti yang tu saya akan tunjuk. Okay, because the groups attach on opposite side. Begini. Okay, ataupun yang ni, samalah. Okay, jadi ini awak boleh nampak dia opposite. Okay, what about this? Ini kita panggil cis isomer because the groups lies on the same side of the molecule. Ini. Okay? Jadi, trans, opposite, cis, sama. Okay, next. What about if we have a ring structure? So, ring structure ini bermaksud cyclic compound. So, dia cyclic memang boleh memenuhi syarat yang pertama. Okay, syarat yang kedua, two different group. Okay, cari carbon. Okay, carbon ini semua tak boleh lah sebab bonded dengan hidrogen. Okay, kita tengok carbon ini. Carbon yang ada substituent. So, this carbon is bonded to chlorine and hydrogen. So, chlorine and hydrogen is a two different group. So, this carbon can. Okay, this carbon, chlorine and also hydrogen is a two different group. So, this carbon can. So, macam mana kita nak lukis untuk ring? Kalau saya pergi balik kepada alkene, awak nampak tak bentuk cis-trans dia? Okay, macam ni. Okay, mesti kangkang. Okay, what about the ring structure? So, first lukis dulu the ring. Okay, but we're going to draw in this form. Okay, at this carbon, okay, tak kisahlah mana-mana awak nak lukis, boleh. Yang penting mesti mengikut, okay, structure asal. So, carbon, okay, sebelah ini ada Cl dan Cl. So, let's say saya nak buat dekat carbon ini. So, cara dia kena letak garis lurus. So, at this carbon and this carbon, so I want to draw the cis-trans isomer. So, kalau dekat sini saya letak chlorine, kat sini saya letak hydrogen. So, saya dah letak dua-dua group at this carbon. So, the second carbon, if I want to produce a cis isomer, means dia mesti di same side. So, this is chlorine and this is hydrogen. Okay, what about trans? Okay, lukis balik benda yang sama. And then, letak garis lurus. And this, saya fix kan, saya stay kan. Kalau saya nak buat trans, bermaksud dia kena opposite side. So, bila opposite, ini kita akan letak hydrogen, ini kita akan letak chlorine. So, dah siap for cis and trans. Okay, so I hope that you can understand for a cyclic compound how to draw the cis-trans isomer. Okay, next. So, ini sama sahaja macam tadi. Okay, boleh menghasilkan cis-trans because this is bonded to hydrogen and CH3. So, this is a two different group. So, boleh. Okay, this one pun boleh juga because it's bonded to C and CH3. So, boleh juga. Okay, jadi cara lukis dia sama je macam tadi. So, saya harap ini awak boleh lengkapkan untuk cis isomer dan trans isomer. Okay, so nanti saya akan check. Okay, so kita teruskan dengan physical properties. Kita akan tengok dua physical properties. But for cis-trans, similar chemical properties. Kenapa? Kerana compound dia adalah sama. Tapi physical properties is different. Okay. They differ in melting and boiling points due to the different polarity of the molecules. Okay, so kalau polarity, okay, kita ada cis dengan trans. Okay, untuk cis saya lukis. Okay, contoh cis isomer, kalau saya ada hash dengan Cl. So, cis same side. Okay, kalau trans opposite side. Okay. So, for cis isomer, kalau kita nak tengok polarity, kita kena refer balik chapter 4 yang kita dah belajar dulu about bond dipole. So, hydrogen dia akan masuk tau. Okay, jadi chlorine dia akan keluar. So, ini tidak boleh cancel each other. So, bila tak boleh cancel each other, nu is equals to
not equals to 0. Jadi cis isomer adalah polar. Okay, what about trans? Okay, masuk. Okay, ini keluar. Okay, hydrogen masuk, chlorine keluar. So, these two can cancel with each other and these two can cancel with each other. So, dipole moment is equals to 0. Trans adalah non-polar. Okay? Jadi, disebabkan ini dia mempengaruhi melting dan boiling point. So, kita tengok sekarang. Melting point for trans is higher. Boiling point cis is higher. Okay. So, kita tahu trans adalah non-polar. Tapi, kenapa melting point dia lagi tinggi? Because for the trans molecule, they are more closely packed in solid compound. So, bila dia lagi closely packed, okay, susah nak overcome the force in the form of solid. Jadi, melting point dia lagi tinggi. Okay, but boiling point kita akan ikut polarity since cis is polar. Okay, therefore, stronger van der Waals force, higher boiling point. Okay. Okay, so kita teruskan dengan try this 5. Okay, for this one, okay, I want to show you how to draw the cis-trans isomer if we have the alkene. Tadi saya hanya tunjuk untuk apa? Untuk cyclic tau. Sekarang kita nak tengok kalau untuk alkene pula yang C double bond C. So, draw a pair of stereoisomer. So, ini bermaksud kalau nampak C double bond C, lepas tu a pair of stereoisomer, dia minta cis-trans. Okay, cis-trans, geometrical adalah benda yang sama. Okay, saya tunjuk untuk A. Okay, first, okay, penuhi syarat tak? Boleh tak buat cis-trans? Kalau ikutkan boleh lah sebab soalan suruh. Okay, tapi kalau kita tengok, okay, carbon, double bond, carbon. So, this carbon is bonded to hash and CH3. So, this is two different group. So, carbon ini boleh. Okay, what about this carbon? Chlorine and CH3 is a two different group, so this carbon is also can. Jadi compound ini boleh buat cis-trans. Okay, macam mana nak buat cis-trans? Mula-mula, okay, you have to start with the C double bond C. So lukis yang ni dulu. Okay, and then awak kena kangkangkan, maksudnya kan untuk bond dia, okay, sebab carbon dia ada 4 bond, so dah ada 2. So another 2 bond you have to draw like this. So ini saya panggil kangkang lah, maksudnya awak buka dia. Okay? Kalau perasan yang cyclic tadi kita luruskan. So, berbeza tau. Okay. Jadi, kalau saya nak buat cis isomer, okay, you have to label, okay. And then, for this carbon, okay, this carbon, I want to put hydrogen at the top and CH3 at the bottom. Okay, let's say I want to produce a cis isomer. Remember, cis is same side. Okay, apa yang sama? Awak ada CH3. Jadi, CH3 kita akan letak dekat bawah. Chlorine dekat atas. So, ini same side, cis isomer. For trans isomer, okay, start dengan benda yang sama, C double bond C, and then, okay, kangkangkan dia punya bond. So, if I want to stay this as hash and this as CH3, and I want to produce a trans is opposite. So, means kita akan letak CH3 dekat sini, Cl dekat sini. So, boleh nampak this is opposite. Okay? Jadi, dah siap untuk A. I want you to try for B and then upload your answer for try this 5. Okay? Okay, yang seterusnya untuk try this 6. Which of them can have a cis-trans isomer? So, ini bermaksud saya nak awak check requirement tadi. Okay, yang pertama, dia ada C double bond C atau C single bond C dalam cyclic. So, kalau ikutkan, ini ada C double bond C, ni pun ada, ini cyclic. Jadi, syarat yang pertama semua memenuhi lah. Tapi, syarat yang kedua, tengok ada 2 different group tak? Okay, so kalau ada, baru boleh buat. Okay, so kalau can have cis-trans isomer, I want you to draw. Okay, so please siapkan try this 6 and upload your answer. Okay, so untuk try this 7, we have C4H8 tapi soalan minta structural isomer. Okay, structural isomer adalah yang kita belajar di part 1 iaitu chain, positional, functional group. Okay, so I want you to list all of the structural isomer for C4H8. Okay, ini saya akan lukis dulu structure yang pertama.
kita akan start dengan yang paling basic, iaitu straight chain. Ada 4 carbon. So, when the hydrogen is double the number of carbon, means mesti ada double bond. So, we're going to put double bond here. Okay, so awak ada CH2, CH, CH2, CH3. Okay, so this is your first structure. So, I want you to try figure out chain positional and functional group, and then kalau isomer tersebut boleh buat geometrical isomer, I want you to draw. Okay, so this one, try and upload your answer. Okay. So next is UPS 2010 and 2011. So all of this is a cyclic. Okay, remember untuk cyclic macam mana? Contoh tadi, saya akan lukis macam ni. Lepas tu kena garis lurus tau. Okay, so awak kena ikutlah dia punya bentuk. So kalau macam ni, this is the shape. Okay, and then awak pun buatlah garis lurus. So kalau contoh dekat karbon ini dengan karbon ini. Jadi buat garis lurus macam tu. Kalau boleh ada cis trans isomer. So please tengok A, B, C. So ini saya letak B. Okay, mana yang boleh buat cis trans, you have to draw. Okay, so again, finish this and upload your answer. Okay, so we have finished the cis trans isomer. We move to the another type of isomer for part 2. Okay, so this is the last isomer, enantiomer or optical isomer. Optical isomer are stereoisomer which are optically active. So nanti saya akan mention kenapa dia optically active. So it's actually able to rotate the plane of polarized light. Okay, so optically active compounds have the ability to rotate plane polarized light to the right or to the left. So ini tak ada apa-apa pun. Awak boleh baca je. Nanti saya akan tunjuk lagi macam mana kita boleh tentukan dia optically active ataupun tak. Okay. So the angle of the rotation can be measured by using polarimeter, and this is the diagram. So ini pun boleh tengok. Okay, I want to skip to this. The requirement. Okay, kalau cis trans ada requirement, enantiomer pun ada requirement juga. The first one, the molecule must contain at least one chiral carbon, chiral center, stereogenic center. Okay, so ini adalah benda yang sama. Apa pula chiral carbon ni? Okay, so chiral carbon or chiral center is a sp3 hybridized carbon. Okay, ini bermaksud carbon single bond carbon. Okay, so that carbon must be a single bond. Tak boleh double bond. Okay, bonded to 4 different group. Okay, so contoh saya ada ini. Okay, nampak tak carbon ini? Bonded to P, Q, R dan S. And P is not equals to Q, not equals to R, not equals to S. So this carbon is a chiral carbon. Okay, so ini contoh kita. Okay, boleh nampak hydrogen, CH3, NH2 dan OH adalah 4 grup yang berbeza. Jadi, this carbon is a chirolytic center, chiral carbon, stereogenic center. Okay, so ada satu simbol yang kita boleh guna untuk represent the chiral carbon, and that symbol is asterisk. Okay, so kita akan lukis macam star lah dekat sini. Okay, so bila awak lukis ini menunjukkan this carbon is a chiral carbon. Okay. Yang kedua, molecule is not superimposable with its mirror image. Okay, contoh macam ni. Okay, this is, okay, contoh kan, kalau saya ada ini sebagai saya punya molekul, lepas tu saya letak cermin. Okay, bila saya letak cermin dekat sini, this is the pantulan, reflection of this molecule. And then, bila saya angkat molekul ini, saya tindih. Okay, boleh nampak, okay, this is not same. Okay, so when this is not the same group, means dia tidak superimposable, tidak bertindih. Okay, non-superimposable, the molecules cannot be placed on top of one another and give the same molecule. So, boleh faham dia tidak bertindih kerana grup dia adalah berbeza. Okay. Okay, so untuk try this 8, kita akan guna apa yang kita dah belajar tadi untuk kita cari optically active compound. What is optically
active compound. So, ini bermaksud compound tersebut ada chiral carbon atau chiral center. So, kalau compound tersebut ada chiral carbon, bermaksud dia optically active. Okay, and then kita akan guna asterisk untuk kita identify that chiral carbon. Okay, tips saya yang pertama, cari CH atau C in that compound. Okay, cari mana CH. Ada tak CH ataupun C? Okay, ada. So ini. So, carbon ini yang kita nak tengok. Kalau awak tak nampak macam ni, awak boleh ambil carbon ini. Okay, and then we know that carbon is bonded to 4 bond. Okay, yang pertama dia ada hydrogen. So, letaklah tak kisah mana-mana pun boleh. Yang kedua, dia bonded with this. CH2, CH3. Okay, yang ketiga, dia bonded dengan Br. So, kat bawah ni Br. And the last one is CH2, CH3. Okay, syarat untuk chiral carbon mesti, okay, yang kedua, mesti 4 different group. Adakah dekat compound yang pertama ini, this is 4 different group. Okay, hydrogen dengan Br memang tak sama, tapi CH2 dan CH3 adalah sama. Jadi, tiada chiral carbon. Okay, so for compound number 1, okay, no chiral carbon. So, bila dia tiada chiral carbon, that compound is optically inactive. Okay, atau awak boleh tulis not optically active. Sebab tak ada chiral carbon. Okay, what about compound number 2? Cari CH ataupun C. Okay, ada. Ini. Okay, and then dia bonded dengan CH3, hydrogen, CH2, CH3 dan Cl. So, kalau nampak yang saya bulatkan ini, kesemuanya adalah 4 grup yang berbeza. Jadi, for this carbon, this is a chiral carbon. Okay, therefore, carbon number 2 is optically active. Sorry. Okay, what about carbon number 3? Okay, saya kata cari CH ataupun C kan? Adalah CH dengan CH, tapi this is not a single bond. Okay, ingat balik tadi syarat dia mesti single bond. Jadi ini memang tak ada chiral carbon lah. Jadi your answer no chiral carbon, optically inactive. Okay, what about compound number 4? Cari CH ataupun CH2 ataupun C. Okay, ini ada CH. Ini pun ada CH. Okay, ada 2. So, kalau saya pergi carbon yang pertama, dia bonded dengan CH3CH2. Okay, hydrogen, OH and the whole of this group. Jadi dia ada chiral carbon. And for this one pun sama, dia bonded dengan hydrogen, bromine, CH2CH3 and the whole of this group. So, yang ni pun ada chiral carbon. Okay? Jadi, bila dia ada chiral carbon, therefore, dia adalah optically active. Ada 2 lagi. Okay. So, settle for this one. Kita teruskan dengan enantiomer. So, it's actually a pair of stereoisomer which are mirror image but non-superimposable. Okay, jadi dia adalah a reflection ke a mirror image but kita tak boleh tindihkan dia lah kerana 4 different group. Okay, so syarat untuk menghasilkan enantiomer mesti ada 1 or more chiral carbon. So, syarat dia kena ada chiral carbon. That's why saya ajar awak chiral carbon dulu tadi. So, kalau compound tersebut ada chiral carbon, then dia boleh buat optical isomer. Example, this. So, we know that this is 4 different group. So, carbon ini ada asterisk. Ini bermaksud chiral carbon lah. So, sekarang saya nak ajar macam mana kita nak lukis enantiomer. We must use 3D formula. Yang ni dah belajar sikit dekat 4.1. Okay, so yang pertama, okay, awak letak carbon dulu dekat sini. Lepas tu ada 4 bond kan? So, since it's 3D, di atas. Okay, lepas tu dia adalah dash, wedges. Okay, warnakan kat dalam ni. Lepas tu line. Okay, and then kat sini kan ada 4 different group kan? So, awak boleh je ikut suka awak. 4 ni nak letak dekat mana? Okay, it depends on you. So, let's say saya letak hash dekat sini. OH dekat sini. Lepas tu kita ada apa lagi?
Oh, okay, NH2 and CH3. So, NH2, CH3. So, yang ni kena betul tau. Dia kena bond dengan carbon. Okay, dah siap satu. And then, lukis mirror. Because it is a mirror image. So, you have to draw lines. And this is a mirror. So, bila mirror maksudnya dia ada pantulan. Okay, a reflection of this. So, the mirror image is like this. Jadi sekarang OH ni dah dekat sini sebab dia pantulan. Okay, yang lain tidak berubah. Jadi saya rasa agak senang jugalah untuk lukis benda ni. Okay, I hope that you can draw. So yang lain ni awak kena samakan saja. Okay, apa yang berubah? OH, the position. Okay, sebab dia dah jadi reflection. So yang seterusnya kena label. Enantiomer. Okay, dah siap your enantiomer or optical isomer. Okay, so for example 2, this is our compound. Okay, ini adalah chirality center or chiral carbon. Saya nak awak buat the enantiomer for example 2. And then ini saya akan check nanti. Okay. And for try this 9, identify the chirality center. Actually, ini sama macam try this 8 tadi. Okay, jadi saya sekarang teruslah untuk compound 1 kita tahu tiada chirality center. Untuk compound 2 dekat sini. Okay, compound 3 tiada. Okay, compound number 4 ada 2 chirality center. So, kalau ada chirality center bermaksud boleh menghasilkan optical isomer. So, I want you to draw for carbon number 2. Okay, what about carbon number 4? Kalau ada 2 chiral carbon, okay, untuk syllabus awak, okay, you just have to draw for a 1 chiral carbon. So, for this, okay, ini ada, okay, ada optical isomer atau enantiomer. Okay, so tetapi this is out of your syllabus, so you don't have to draw. Okay, so don't have to draw because out of your syllabus. Jadi, apa yang awak kena lukis sebenarnya? Yang nombor 2 ni je lah. Okay, buat dan upload your answer. Okay, and then for try this 10, by using a 3D formula, draw a pair of enantiomer. Means all of these ada chiral carbon. So first, I want you to determine the chiral carbon. And then second, draw. Okay, buat dan upload. Okay. Jadi kita dah go through all of the cis strands dan enantiomer. Yang tinggal adalah ini sahaja nak tunjuk dekat awak. Untuk enantiomer, same chemical properties dan same physical properties. Dia lain dengan cis strands tadi, okay? So a pair of enantiomer, same chemical properties, same physical properties. Cuma dia adalah optically active because they able to rotate polarized light at opposite direction. Macam mana kita nak tahu dia optically active? Dia ada chiral carbon. So, bila dia ada chiral carbon, dia boleh buat enantiomer. Dia adalah optically active. So, that is all for this video. I hope that you can understand the last part of the isomer, which are cis-trans isomer and enantiomer. Boleh lukis, boleh tentukan. Okay? I hope that you can finish all the exercise in this video. So, that's all for this video. Thank you for listening.